si Propeta Banggoy. So, next, kay anhaon naman ang protestante sa pagpamahayag karong kagabiyon, yatag usab nato sa pagtubag sa lain na pong pagtuo o kining yang pagtuo nagagikan sa Roman Catholic Church. So atong yatag si isa sir. Sir Remigio. Si Sir Remigio. Sir? Unya na ko. Ikaw una. 10 minutes daw gyapon. Mga igsoon ng Kristo, mayong gabi sa okay. Pwede na lang siguro, modritso na nagpangutana. Pwede. Kaya parang 10 minutes na ako, di halos pangutana. Sige. Pangutana. Oh. Pwede kang mangutana. Inuod ba nga kining Katoliko mo ang gitukod ni Kristo? Ug nganong nagbaton mo mga larawan? Ug nganong mubunyag mo bata? Kini, daghan yun yung mga pangutana ba? Okay, ako yung mangutana. Okay. So challenge ni sa mga gusto mangutana. Mudawat siya unsang pangutana batok sa Katoliko. Okay, ang pangut. Dito ka sir, dito ka. Okay. Para may balaan nato kinsang speaker o kang Ang pangutana niabot na po sa bunyag. bunyag. Okay. Kana bang bunyag nga bunyag ni Kristo o kanang bunyag ni Pedro o kanang bunyag ni Felipe, tulo na ka klase. Unsay pangutana? Ang pangutana nako diha, kanang tulo ka bunyag pareho ba na siya? So tubagon, ipatubag na to. Kana dang nadaw bunyag si Pedro ug si Felipe. Pasabot o kusang klaseng bunyag o bautismo. Araw diha ta mo tubag. Kay mo yung kusang klase. Upat yan na, upat. Sa pangutana pa lang daan, wala na. Sayop yan. na. Hello. Okay. Upat yan na kabunyag, upat. So pangutana. Unsang klase, Kana bang upat kabunyag nga mabasa nato sa Biblia, upat kabunyag ha? Pareho ba na siya nga bunyag? Upat kabunyag ha? Mr. Moderators, pangutana pa lang, sayop na. Di mabasa sa Biblia na. Sayop na. Basaw na to. Aniya ang saktong pangutana, tudluanan nga mangutana. Asay insakto ani nga bunyag, kini bang bisbis o kining lubong? Dili. Kung mangutana ka. Mo man to yang pangutana, tubagon lang nato. So, dili siya mo dawat sa imong pangutana kay sayop. Sayop So, na yung next. daan niya. Tubagon pag sayop, musamot na Sayop daw. sayop. So, lain pangutana kay sayop, di siya mo dawat og tubag. Kay sayop. Pangutana. Kanang di daw sayop. Si Juan nagbautismo sa tubig. Nagbunyag og tubig. Nagbunyag og tubig. Sayop niya po, Mr. Moderator. Si Kristo, Dara. na, Tudluanan si yun. Kristo nagbunyag. Dara. Sarap ko na ko ha. Samahan og Si San Juan nagapamunyag, Okay. daghang tubig. Okay. Ganong kamong Katoliko, dili man daghang tubig, ganong gamay raman. Ano mo ni saktong pangutana? Nagbunyag og ngalan ni Kristo. Si Okay. Felipe nagbunyag sa Espiritu. Okay. Kana bang upat ka bunyag? Unsay pangutana? Pareho ba? Tubag. Okay. Kung ang bunyag nga gingalan, bunyagan sila sa ngalan ni Jesus, dili na sa insakto. Pero bunyagan sa Espiritu, kung gigamit ang Espiritu Santo, sa ngalan samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, sakto na. Ang pangutana man gud niya, pareho ba daw ang bunyag? Dili gani. So, tubaga, dili. Dili. Okay. Kana bang bunyag ni Felipe sa Espiritu? Unsa may gigamit dito? Tubag. Bunyag ba? Okay. Tubig ba? Kung ang bunyag nga gigamit diha, kay kini authority mo guni ka nagisgutan sa buhat 2:38 katong pagpanglakaw nila, dili man na siya ang gitudlo ni Kristo kay wa man mo si Kristo. Hala panlakaw kamo Mateo 28:19. Og bunyagi sila pinaagi sa kungalan. Kay kung ginabunyagan pa ta pinaagi sa iyang ngalan, ang pangalan nato ron Jesus ug Jesusa. Kasabot mo. Muna ang gibunyag pagpanlakaw sa mga apostoles, ningon si Kristo, Mateo 28:19-20, panlakaw kamo og bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo.
buti pasabot authority kana nagitudlo gikan gayud sa baba sa atong So ang Ginoo. pasabot nga mo na ang insakto nga Mao bunyag. nang insaktong bunyag. Okay. Katong bunyag ni Juan sa Jordan, dili to insakto. Diba? Alang ka to sa paghinulsol. Kung wala kay dapat hinulsulan, dili ka dapat bautismuhan. Oh, paluap. Paluap. Isa na lang last. Ang bunyag sa espiritu unsay mahitabo? Diba? Kung gigamitan og Espiritu Santo, mauna siyang tudlo ug mauna ang ipasulod ni Kristo, insakto to. Pero og espiritu lang, daghang espiritu. Usa klaro na to ning espiritu nga gibunyag kung kining espiritu ha, Espiritu Santo ba na? Unsa man tong gisulti dito nga pagbunyag ni Felipe, paghawa sa tubig nawala si Felipe. Nawala si Felipe. Ang importante diha nga kining bautismo ni nagitudlo sa atong Ginoo. Kung dili na tudlo sa atong Ginoo, dili na siya So insakto. na siguro ay bunyag nga tagulilong. Kanang bunyag sa espiritu mawala gid ka. Nganong mawala man ka? Kay gibunyagan na ka sa espiritu. Mao na ang pasabot ni Felipe. Pero kanang bunyag ni Juan sa tubig pakinulsol tama siya. Pero kanang bunyag nga amahan, anak amahan o katong bunyag ni Kristo, lahi pod lang bunyag ni Kristo. Kanang bunyag ni Kristo wala pa nay bunyag sa espiritu. Oh, sige. Last. Kanang final kuhanin mo. Usa man tubago nako? Tama ka? Okay. Ang bunyag nga atong nakita nga nabunyagan si Jesucristo, katong bunyaga to nagpahinumdum lang kana nga kinahanglan nga tumanon gyud ang gitawag bautismo. Pero kining bautismo nga atong pagasungdon mao kining bautismo nga gitudlo ni Kristo sa Mateo 28:19-20. Dili, wala ka Kaya maka- ang kang San Juan alang man lang sa paghinursol. Wala ta magkasinabot. Dili si Kristo ang pasabot na ako nga bunyagan. Ang nagbunyag sa ngalan ni Ginoong Hesus, mamaluwas matod pa sa mga born again, di na mo gamit og sa ngalan sa Amahan ug sa Anak sa Espiritu kay sa ngalan na lang ni Kristo. Dili si Kristo mo gibunyagan. Usa man ang imong pangutana o ni say ka? O kana, ang imong Okay. ubak, si Kristo ang gibunyagan. Ang Ubak, ubak, pangutana, kana bang bunyag sa ngalan ni Kristo? Ang pangutana nako niya na, kumpleto na ba? Diba? Ang bunyag lagi sa ngalan ni Jesus dili na siya kumpleto. Kaya ang kumpleto diha katong gitudlo ni Kristo. Wa man mo ingon si Kristo. Basa ko no ang kasulatan nabay sugo ni Kristo. Nga mingon siya, hala panlakaw kamo. O bunyagi sila pinagi sa kungalan. Nakuha ninyo? Kay kung mao pa na gituman ang pangalan na to duhara. Mababae ang babae Hesusa. O sa laki Hesus. Ha? Kay gibunyagan man pinagis ngalan. O sa may ngalan sa tong manunobos. Basig na pa mangutana no. Okay. Maski dili protestante, maski Mao na ang gitudlo sa tong Ginoo, sakto gyud. Panlakaw kamo Mateo 28:19-20. Og bunyagi sila sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Og tudloy sila sa tanan nga kung gisugo kaninyo og hinumdumi magauban ako kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Hatag pa nato ka ang Yung bangay. tercer godo sete emergentes baptizantes y os unen Patris et Filii et Spiritus Sancti docentes y observare omnia que cum mandabis vobis et isi Okay. vobis cum omnibus osquiad kusumantunim sangkuli. Halo. Kana bang bunyag ni Ginoong Hesus nga lagingon siya panglakaw kamo o bunyagi ang mutuo? Unsa man ay bunyagan diha? Tao? Tao ba ang bunyagan diha? Diba? Ang iyang giingnan dili ko mga hayop. Sama na ng mga kalabaw, baka, kanding, asno. Mga tao dito sila ang giingnan. Mo to'y patuon kay ni atong panahon na ang mga tao ni atong panahon na wala pa'y pagtuo. Wala pa'y pagtuo diha kang Kristo. Busa, Okay, follow up ang tanong. mauna ang gimisyon ni Kristo Follow up. nga Follow up. gamiton ang formula sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Ang follow up. Pag-ingon ba ni Kristo din na panglakaw kamo sa tibok kanasuran o bunyagi sila sa ngalan samahan ug sa Anak Espiritu Santo? Tao ba na ang kanasuran?
Usay pagtanaw din nimo, mga hayop dito sila. Mga tao to sila nga gimisyonan. Ngano nga ang nasod man mo'y bunyakan, dili man ang tao. Mauna. Kay ang Korea, wala mo ilag Diyos, mo nang bunyakan ang nasod aron makaila. Mo nang kanasuran. Kay naay mga nasod nga walay pagtuo ni Kristo. Mo nang bunyagi ang kanasuran. Mo na'y puti pasabot. Yara. Dili tao. Atong pasabton. Ang nasod mo nang lugar, mo nang gipuya sa mga tao. Ang nasod dili na dapat bunyagan, ang namuyo sa nasod nga mao nang mga tao. Mao nay dapat nga sakupon. Ang tao di ay bunyagan. Kay nasulod sila sa nasod